اللہ دے بندو نماز ہو جے جڑی وقت ادا کیتی جائے، نماز ہو جے جڑی جماعت نہ ادا کیتی جائے، نماز ہو جے جڑی مسجد اندر ادا کیتی جائے۔ میرے بھائی جان تیرا نبی دی سیرت نہ کی تعلق ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول میں جان بھی قربان ہے۔ میں واری جاواں، میں صدقے جاواں، صبح 8 بجے اٹھ کے فجر دی نماز پڑھاں، 7 بجے اٹھ کے فجر دی نماز پڑھاں۔ تینوں کسے مولوی نے نہیں دسیا ضلع قصور اندر کہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے فجر دی نماز سورج نکلن تو بعد پڑھ دے، آپ نے فرمایا خبیث آدمی ہے، پلید آدمی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لعنت اور نحوست پھٹکار دا ماریا ہویا انسان ہے۔ اٹھائیے صحیح البخاری کتاب التہجد، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے فجر دی نماز جماعت نہ نہیں پڑھدا، اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، جماعت ہو گئی، سورج نکل آیا، انہیں اپنا بستر نہیں چھڑیا، آپ نے فرمایا بال الشیطان فی اذنی، ایڈا گندا انسان ہے کہ شیطان نے دے کناں اندر پیشاب کر دیتا ہے، شیطان نے اس بندے نو پلید کر دیتا ہے۔ آئیے لوگو اصلاح نماز دے حوالے دے نال اپنے موضوع تے رک کے ٹھہر کے جو میں دلائل عرض کرنے چاہنا، اینو وقت دے ادا کر، اینو جان نالو زیادہ وقت دے، پیار دے، محبت دے۔ میری تیری نحوست دی وجہ نماز دا ضائع کرنا، مہمان آیا نماز گئی، نیند آئی نماز گئی، اللہ دے بندو بازار گئے نماز گئی، نماز نو اپنی جان نالو زیادہ عظیم جان اللہ رحمتہ برکتاں دے دروازے کھولے گا۔ اور میں حضرت سعید بن مسیب دے بارے پڑھے ہے، آندے نے ما اذن مؤذن منذ 20 سنہ الا وکنت فی المسجد، میں 20 سالہ زندگی دی اپنے اللہ نو گواہ بنا کے بات آنا کہ میری 20 سالہ زندگی دی اندر جتوں بھی مؤذن نے اذان آکھی ہے میں او دی اذان تو پہلے مسجد اندر پہنچ گیا۔ اور حضرت امام اعمش رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے ما ترکت صلاة جماعة منذ 40 سنہ الا مرة واحدہ حین ماتت والدتی وقد اشتغلت بتجہیزها وتکفینها۔ امام اعمش فرماندے نے میری 40 سالہ زندگی دی اندر 40 گھنٹے نہیں، 40 دن نہیں، 40 ہفتے نہیں، 40 مہینے نہیں، آندے نے میری 40 سالہ زندگی دی اندر صرف ایک نماز ایسی ہے جیڑی میں بغیر جماعت دے ادا کی تھی۔ میری والدہ دا انتقال ہو گیا، وہ بھی چونک اندر نہیں، چرستیاں اندر نہیں، کارٹون ویندیاں نہیں، میچ ویندیاں نہیں۔ تیری تے زندگی عرب دے بدواں نالوں بھی بدتر ہے، تو تے ٹی وی دی سکرین اگے بیٹھ کے نماز برباد کرنا ہے۔ تو زور ویلے اپنی دکان تے بیٹھے، تو اثر ویلے اپنی دکان تے بیٹھے، تو مغرب ویلے اپنی دکان تے بیٹھے۔ مؤذن نے آکھیا اللہ اکبر اللہ اکبر حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، تو دکان تے بیٹھ کے پتہ کی میسج دیتا ہے رب نو، مینوں اے کامیابی نہیں چاہی دی، رب وڈا نہیں، میری دکان وڈی ہے، میرا کاروبار وڈا ہے، میری جاب وڈی ہے، میری ملازمت وڈی ہے۔ احباب ذی وقار نماز دی اصلاح دے حوالے دے نال نداء الاسلام دا سب تو پہلا پیغام اس نماز نو بر وقت ادا کر۔ ایک دعا نہ کریے، جنہیں آئے ادھر دلوں ہو کے آمین کہہ دو، ہم مالک نے پتہ نہیں کہ دی سن لینی ہے۔ اللہ سانو زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ جنہیں بندے ہو نا ضرور میراج اللہ سانو اپنی رحمت نہ قبول کرے گا۔ اللہ زندگی دی آخری نماز بھی با جماعت پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ حضرات دی وقار آئیے میں اپنے بیان دا جڑا دوسرا پہلو بیان کرنا چاہنا، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ہر وقت نماز پڑھیا کر تے رو رو کے نماز پڑھیا کر، ہر وقت نماز پڑھیا کر تے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیا کر، رک رک کے نماز پڑھیا کر۔ نوجوانوں میرے بزرگوں، زندگی دی کاروبار دی رشتہ داری دی نحوست دی سب تو بڑی وجہ نماز دی تیزی جے، نماز دی جلدی جے۔ اللہ دے بندے تے اللہ دی بارگاہ اندر تحفہ ہے، رو رو کے تحفہ پیش کریا کر، اللہ دے سامنے لمبے سجدے کریا کر، لمبے قیام کریا کر، اللہ پاک دے سامنے خشوع دے نال نماز ادا کریا کر۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اللہ پاک تے اوہی نمازاں قبول کر دینے جیڑیاں خشوع والیاں نے، جیڑیاں ٹھہراؤ والیاں نے، جنہ نمازاں دے اندر انسان اپنے اللہ نہ دل لگا کے نماز پڑھدا ہے۔ ورنہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا ینظر اللہ تعالی الی صلاۃ عبد، او بندہ جڑا جلدی نال رکوع کردا ہے، او بندہ جڑا جلدی نہ سجدے کردا ہے، نماز دا قبول کرنا دے درکنار
नमाज़दार अल्लाह पाक उस बंदे दी नमाज वल वेंदे भी नहीं, अल्लाह पाक उहदी नमाज वल तकदे भी नहीं, अल्लाह पाक उहदी नमाज नूं किसी खाते अंदर रखदे भी नहीं। आइए एक मैं दूसरी रवायत पेश करनी चाहना। फरमाया अस्वाउन नास सरिकतन अल्लज़ी यसरिकु फी सलातिही फ़क़ाल कैफ़ यसरिकु फी सलातिही क़ाल ला यतिम्मु रकुअहा वला सुजूदहा। मेरे भाई जान किन्नी नफरत करना है जेड़ा बंदा चोरी करे, चोर तो किन्नी नफरत करना है जेड़ा किसी दे घरों चोरी करे, नफरत करना है, चोरी तो नफरत करना है, चोर तो नफरत करना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा सब चोरां नालों गंदा चोर होए जेड़ा नमाज अंदर चोरी करे। सहाबा ने कहा अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम नमाज अंदर बंदा किवें चोरी करदा है? आपने फरमाया अपना रुकू भी मुकम्मल नहीं करता, अपना सजदा भी मुकम्मल नहीं करता, ना सजदी अंदर तुमानीनत है, ना रुकू अंदर तुमानीनत है। फरमाया सब नालों गंदा चोर नमाज चोर, बैंक चोर सब नालों गंदा चोर नहीं, घर नूं लुटन वाला सब नालों गंदा चोर नहीं, फैक्ट्री चो चोरी करने वाला गंदा चोर नहीं। फरमाया सब नालों गंदा चोर है वे जेड़ा रब सामने आके रब दा हक सही मानिया च अदा ना करे। चंद दिन पहले की गल है, मैं अल्लाह नूं गवाह बना के कहना दीन दा सफ़र है, बाज वजू हाँ। मैं एक बंदे नूं वेखिया ना उन्हें कोई मौलवी छड्डिया, ना उन्हें कोई सियासतदान छड्डिया, ना उन्हें कोई मदरसा छड्डिया, बोली जाए बोली जाए बोली जाए। मेरे दिल च गल आई, इहदे कोल एक दो गल्लां पुछणियां ने। सब तो पहले मैनूं पुछया गल दस तू इन्नियां गल्लां कीतियां ने, तेरी जबान, मैं क्या मैं जदों दा तेरे नाल बैठा ना तेरी जबान तेरे मुँह च नहीं पई। कदी जूमा ना गुफ्तगू करना है, कदी जुगत करना है, कदी लग़वियात बकना है। एक छोटी जी गल दस। आंदा जी पुछो। मैं क्या सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला, बोलो बोलो व तआला व ला इलाहा। मैं क्या दा माना की है? मेरी गल का गुस्सा ना करियो, अल्लाह की कसमें खतीबा ना फिर दियां, मौलवियां ना फिर दियां, जलसियां सुन दियां, दाड़ी दे वाल चिट्टे आ गए, 50 साल तो उत्ते ओदी उम्र दी, 50 साल तो उत्ते उम्र, ना उन्हें कोई तरफ छड्डी, ना शेर छड्डिया, ना मौलवी छड्डिया। मैं कहा तेरी जबान इन्नी दराज है, किसी की इज्जत तेरे तो महफूज नहीं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दो का व ला इलाहा गैरो का। इहदा माना की है? अल्लाह की कसमें मैनूं कहण लगा मैनूं इहदा माना नहीं आउंदा।